রিপাবলিক বাংলায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার। দক্ষিণ কলকাতার রোড শো থেকে মমতাকে তোপ জেপি নাড্ডার। মমতার কাছে কোনো ইস্যু নেই, তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে বলে দাবি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির। বাংলায় বিজেপি 30-এর বেশি আসন পাবে বলেও দাবি জেপি নাড্ডার। রাতে এত সংখ্যক লোক আসছেন, ভবানীপুরের আশেপাশে এত লোক আসছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে তৃণমূলের নিজের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে, বললেন জেপি নাড্ডা। এই মুহূর্তে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে रोड शो করছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি जगत प्रकाश नड्डा जी। আমরা रिपब्लिक बांग्ला एक्सक्लूसिवली उन्हीं রয়েছেন। नड्डा जी, आपको सबसे पहले रिपब्लिक बांग्ला में स्वागत है। रिपब्लिक बांग्ला में सबसे पहले आपका स्वागत है। नड्डा जी, आप आज जिस राज्य में रोड शो कर रहे हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री आज बोले हैं कि मोदी जी कन्याकुमारी में जाके ध्यान में बैठेंगे। इसको सुन के उनको दुख होती है, क्योंकि और ये भी कह रहे हैं कि वो सोच रहे थे खुद वो उधर जाएंगे, लेकिन आरएसएस वो जगह का दखल ले चुके हैं, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। ऐसा है, ममता जी के पास कोई भी इशू नहीं है जिस पर वो जनता की भलाई की बात कर सके, इसलिए वो ऐसे इश्यूज उठाती हैं जिसका मुझे लगता है कि उनके स्तर में भी इस तरीके की बात करना ठीक नहीं है और मेरे लिए भी रिस्पॉन्ड करना ठीक नहीं है। सच्चाई ये है कि बंगाल में उनकी जमीन खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा 30+ आ रही है और सारे देश में हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए उनकी बौखलाहट है और वो फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए उनको कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अभी सोशल मीडिया में एक आपने देखा होगा उनका एक्शन और उनके शब्दावली, तो वो बताता है कि शी हैज लॉस्ट द बैलेंस एंड शी इज फ्रस्ट्रेटेड एंड बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन उनके एक्सप्रेशंस ऐसे आ रहे हैं जो कि समाज में जिन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। आप शब्दावली के बात कर रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आपके नाम को लेकर भी उन्होंने बहुत तोड़ मड़ोड़ के बहुत राइम बना के पेश किया था आपको। दिस इज हर लेवल। अब मैं तो उस लेवल पे उतर नहीं सकता हूँ, मैं तो ममता जी ही बोलूंगा, मैं तो ममता दीदी ही बोलूंगा, लेकिन जो वो रिप्रेजेंट कर रही हैं दैट इज नॉट बंगाल कल्चर। द बंगाल कल्चर इज ऑफ रिस्पेक्ट, द बंगाल कल्चर इज ऑफ इंटेलेक्ट, द बंगाल कल्चर इज फॉर डिबेट डिस्कशन, नॉट यूजिंग बैड वर्ड्स टू योर ओपोनेंट्स, जो वो कर रही हैं। और एक आखिरी सवाल नड्डा जी, साधु संत जो है बंगाल में वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं। साधु संत सड़कों पर उतर चुके हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन जो बंगाल के गर्व है, उनके खिलाफ भी वो प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। आप स्वयं सेवक रह चुके हैं, आप भाजपा अध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए आप सारा जीवन लड़े हैं, तो आपको क्या लगता है ये संस्कृति के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रचंड प्रहार नहीं है? ममता जी के कहने से कोई हिंदुत्व, कोई भारत के सनातन जो हमारे सिस्टम है उस पर कोई असर नहीं होने वाला है, हम मजबूत ही होंगे। लेकिन ये ममता जी का स्तर बताता है कि वो बौखलाहट में आकर जो शैव्स, वैष्णवाइट्स, शाक्स, जो 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 यहाँ की आत्मा है, उनको जिस तरीके से उन्होंने उनके बारे में जो कहा है, जिस तरीके के शब्द का उपयोग कर रहा है, ये ममता जी अपने बारे में बता रही हैं और बंगाल की जनता और देश की जनता इन बातों को अच्छे से नहीं लेती है और उनकी ये बौखलाहट बोल रही है, हार सामने दरवाजे पर दिख रही है। और एक आखिरी सवाल, ये जो दक्षिण कोलकाता लोकसभा केंद्र है, 1998 में तृणमूल बनने के बाद से यहाँ पर तृणमूल कभी नहीं हारा, यहाँ आप आज कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? आप देखिए, रात को इतनी बड़ी संख्या में, इतने उत्साह में लोग आ रहे हैं, हमारा अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, मैं करता हूं तो कैसे अभिवादन का स्वीकार हो रहा है, तो ये बताता है कि अगर ये हालत भवानीपुर के आसपास की है और ये हालत अगर हमारे साउथ कलकत्ता की है, तो ये स्पष्ट है कि जमीन उनके पांव से नीचे खिसक चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी नड्डा जी। ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা তিনি এক্সক্লুসিভলি ছিলেন রিপাবলিক বাংলায়। দক্ষিণ কলকাতায় রোড শো এর ফাঁকে তিনি রিপাবলিক বাংলার মুখোমুখি হলেন এবং সেখানে জেপি নাড্ডা বললেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
যে স্তরে নেমে মন্তব্য করছেন বা যে ধরনের কথাবার্তা বলছেন ওটা তার স্তর, সেই স্তরে তিনি নামবেন না এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের মন্তব্যের জবাব বাংলার মানুষ দেবেন এমনটা আশা রাখছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি, সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। ভিডিও জার্নালিস্ট মায়রাজ আলীর সঙ্গে ঈশান দেব চট্টোপাধ্যায়, রিপাবলিক বাংলা, কলকাতা। আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধি অর্ণব। আমি চলে যাবো সরাসরি অর্ণবের কাছে। অর্ণব, এই র্যালিতে তুমিও ছিলে, আমরা শুনলাম জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি, তিনি আত্মবিশ্বাসী ভিড় দেখে র্যালির কি ছবি তোমার ক্যামেরায় উঠে এসেছে অর্ণব? একবারই দেখো যে হিন্ট দিয়ে রাখবো, তাতে কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় আজকে যখন জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তার র্যালি চলছিল, সেই র্যালি চলাকালীন কিন্তু দেখা গেল যে মানুষের ঢল এবং তার পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্ব, যেই দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র বলা যেতে পারে যে দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে, যে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রকে বলা হয়ে থাকে তৃণমূল কংগ্রেসের গড়। তার কারণ তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকেন, তিনি সেখানকার ভোটার। সেইখানে বিজেপির যে র্যালি, সেই র্যালি কিন্তু নিঃসন্দেহে নজর কাড়লো এবং র্যালির যেটা স্টার্টিং পয়েন্ট সেটাও কিন্তু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে হাজরা মোড়, যেটা একবারে তৃণমূলের গড়। এবং সেই র্যালি থেকে যে হিন্ট জগৎ প্রকাশ নাড্ডা অর্থাৎ জেপি নাড্ডা দিয়ে গেলেন যে বাংলায় তারা কিন্তু আত্মবিশ্বাসী ভালো ফল করার ব্যাপারে। এবং যখন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে এলেন, সেখানে এসে তিনি তাদের মূর্তিতে মাল্যদান করলেন এবং তারপরেও কিন্তু দেখা গেল যে প্রার্থী এবং রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে কিন্তু তিনি কথা বললেন এবং তারপর কিন্তু সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে যান। এবং জগৎ প্রকাশ নাড্ডার এই যে র্যালি, সেই র্যালি ঘিরে কিন্তু বলা যেতে পারে দক্ষিণ কলকাতার যে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রয়েছে তাদের মধ্যেও কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহের ঢল দেখা যায়। এবং যদিও এই রুট হাজরা থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি পর্যন্ত ছিল, সেখানে দেখা যায় রাস্তার দুধারে মানুষজন দাঁড়িয়ে তারা ভিড় করছেন এবং সেখান থেকেই কিন্তু রিপাবলিক বাংলাকে যে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার তিনি দিয়েছেন, সেখানে কিন্তু তিনি বলেছেন যে দক্ষিণ কলকাতার এই অবস্থা কিন্তু একটা রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট, সেই প্রেক্ষাপটের কিন্তু যে হিন্ট, সেই হিন্ট কিন্তু দিচ্ছে। এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে জগৎ প্রকাশ নাড্ডা তার যে এই র্যালি, সেই র্যালি ঘিরে কিন্তু রীতিমতো দক্ষিণ কলকাতা কিন্তু মানুষের উৎসাহের ঢল ছিল। এবং সেই জায়গা থেকে এই র্যালির পরে কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার যিনি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী, তিনিও কিন্তু জানান যে তিনিও কিন্তু আত্মবিশ্বাসী এবং তাদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে, যেভাবে তাদের ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো নিয়েও কিন্তু তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এবং তার পাশাপাশি কিন্তু তিনি আরও একটি বিষয় অর্থাৎ তৃণমূল ক্যান্ডিডেটের যে সম্পত্তি, তার ট্যাক্স, সেই সমস্ত নিয়ে কিন্তু আজকে প্রশ্ন তুলেছেন। এবং শেষ বেলার প্রচারে কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপি কিন্তু নিঃসন্দেহে বড় চমক এই জেপি নাড্ডার রোড র্যালি। এবং সেখান থেকেই কিন্তু বলা যেতে পারে যে একবারে উৎসবের মেজাজে কিন্তু আজকে প্রচার কিন্তু চলল। ধন্যবাদ অর্ণব।